Kamu mesti datang kali ini ber-NLC sebab kita ada satu produk yang paling hebat sekali sesama dengan Kington, iaitu kita pernah buat dalam 10 hari buat 10 million. Ini produk lagi hebat sebab ini adalah satu produk setiap budak, perempuan dan lelaki dan orang tua mesti makan punya. Okey, anda tahu tak, di sekolah sebenarnya ada 2 produk saja boleh masuk sekolah. Satu adalah susu, another one adalah susu SA lah. Another adalah yogurt saja. Kenapa nak makan yogurt? Sebenarnya kita bukan makan yogurt. Sebenarnya kita makan bakteria. Semacam bakteria mah. Kuman di dalam itu milk. Dan selalunya ada 2 brand di market. Satu brand adalah brand V dan satu brand adalah brand Y. Dan kedua-dua produk itu market begitu besar sekali sampai mereka sekarang ada V punya team bagi setiap rumah bagi delivery untuk produk itu kalau you order dalam 1 bulan. Macam delivery newspaper tau. Sebenarnya dulu mak saya pun salah seorang daripada consumer dia lah. Okey, itulah sebabnya kenapa saya tengok budak saya, perempuan saya menjadi gemuk begitu cepat lah sebab banyak makan benda tu. Kenapa brand V dan brand Y itu tidak efektif? Sebenarnya produk itu tidak boleh withstand itu heat more than 30%. Can only withstand the heat 7 Celsius saja. Tapi itulah sebabnya bila dia masuk ke dalam intestine kita, semua kuman-kuman di dalam produk itu tinggal 1% atau 0.5% saja. Itulah kita ada ambil produk itu pergi lab test. Sebenarnya company kita memang sudah lama mencari produk itu sebab di dalam badan kita memerlukan nutrients dan kuman. Ini dan air dan oksigen. Ini adalah basic punya barang yang kita memerlukan. Tapi kita ambil begitu banyak tahun cari dia adalah sebabkan tak ada seseorang, any of the manufacturer, dia boleh membagikan produk kita yang boleh protect itu kuman sampai temperature di Malaysia iaitu more than 40% atau 50% Celsius. So produk yang kita akan launch ini adalah kuman. Setiap kuman yang anda makan itu akan dibalut dengan encapsulation, akan di-encapsulate supaya kuman itu boleh tahan di dalam temperature more than 50 darjah Celsius. The only in the world that can do this. So you can go out and claim this. Lepas dia withstand the heat, dia perlu withstand kita punya gastric juice lah. pH 1 to 3. So we have these 2 boleh tahan. Then that means to say, dan dalam satu sachet punya produk ini dia mempunyai 6 bilion kuman boleh sampai ke intestine kita, kolon kita. Sebenarnya kenapa body kita memerlukan kuman? Selalu kita tahu kita punya body ada 60 trillion sel, tapi kita mempunyai 100 trillion kuman. Maksudnya 2 kuman matching dengan 1 sel. Maksudnya body kita memerlukan lebih banyak kuman daripada sel kita. Kenapa kita memerlukan begitu kuman? Sebab sebenarnya 70% daripada kuman itu adalah di intestine kita. Mereka perlu menghadamkan najis itu dengan cepat sekali supaya najis itu tidak menjadi toksin. So kalau anda tidak mempunyai kuman yang banyak, anda akan, itu tai akan menjadi toksin. Apabila toksin itu masuk ke dalam body kita, sebab apabila toksin itu di muka kita tak apa, sebab muka kita tidak mempunyai daya penarapan yang tinggi. Tapi bila kita punya toksin di intestine terus sekali, sebab intestine is built to absorb things. The intestine do not know whether to absorb toxin or to absorb food. So if you have things that in kuman di dalam, you have toxin di dalam intestine, that's the most dangerous part. So you got to replenish a lot of kuman supaya the food can be digested, become nutrient, instead of accumulated become toxin. So the fight inside the intestine is the biggest fight in our body lah. Paling hebat sekali dalam ini. Sebenarnya kita punya intestine mempunyai 10 trillion kuman. 20% is good and 20% is bad. But we have 60% is the neutral punya kuman. So if you replenish a little bit of good kuman, the whole 16% will swing to good one. That means to say, instead of chewing out enzyme to toxify the food,
they will come out with good enzyme to digest the food for us. Okay, itulah sebabnya every day we must replenish ourselves with good kuman lah. This product is very good bagi siapa? Bagi budak-budak yang selalu suka untuk berak. If you see your children masuk toilet saja, berak saja macam nak nangis, itu sudah tahu dia punya tai itu lebih kurang 2-3 hari dalam intestine itu. Can you imagine the tai di dalam intestine kita 3 hari saja? Berapa, how much of the toxin already absorbed by our kids, we don't know. By right, it should be come out every meal. One meal you should come out berak satu kali. That's why the expert say every day you must berak 3 kali sebab you makan 3 kali. But if you want your children berak 3 hari sekali, that means after 9 meal 9 kali makan baru berak sekali. So you can imagine the toxin already. So if your children is like that, that means to say selalu dia akan dapat fever, okay, stomach ache, and food cannot be digested lah. This product also very good for adults. Very pressure, selalu dia macam diarrhea punya. Kita selalu diarrhea disebabkan body kita terlalu banyak toksik. Dia nak flush keluar semua toksik itu. So every time when you have diarrhea, that means your intestine has been toxified. But if you replenish the good bacteria, so the bacteria itu boleh makan semua toksik itu supaya body kita tidak ditoksin. Orang tua memerlukan banyak-banyak kuman ini sebab orang tua punya intestine dia sudah tidak mempunyai itu daya untuk buat benda macam ni. Dia tak boleh kedut. Dia tidak mempunyai pergerakan 100% bergantung kepada kuman untuk keluarkan tai already. Tapi tak ada kuman also. That's the reason why orang tua very difficult to berak. That's the reason. So this product is very very big, and we are the only one in the world can withstand the heat until 50 degrees Celsius. So this product come out only, you have no competitor. So this is a very very big product. I'm very confident everybody needs it. Thank you. And then Lady Good take for good skin. Selalu kita rasa kenapa setengah orang dia banyak makan produk health food, banyak pergi salon, pergi skincare, tapi kulit dia macam kuning-kuning, hitam-hitam, tidak boleh berbaiki. Disebabkan setiap hari dia punya intestine absorb terlalu banyak toksik already. So tiap hari toksik itu masuk ke body dia. So makan spirulina toxify kan. Kenapa kita tak stop benda itu masuk ke dalam badan kita? Macam mana kita stop toksik itu masuk ke dalam badan? Maksudnya kita suruh itu good kuman kerja lah supaya dia keluarkan enzim, makankan semua toksik itu. Jangan toksik itu masuk ke dalam badan kita. All the aging is because our body absorb too much toxin in the blood already. Luar biasa. Okay. Meletak, Pak.